Bulinaw. Aw ka na, puti. Buwan imbis. Buris na. Lamin po. Tagpangiti. Ahod-haon. Amaraw buli niya. Para mga kon, minubil lang ang palit. Pila, 25? Batsin mo. Lamin ni siya butangan og itlog og kanang cornstarch harina ba. Ato ning butangan og itlog. Ito pa. Og sibuyas, kamatis. Itlog, harina. Mo niya butang. Tapos sarisa ni og balanghoy. Lami kay ni. Og magkilaw sad ko. Kilaw-kilaw lang. Ginagmay. Dili lang dinagko, ginagmay lang ang kilaw. So, good morning everyone. Thank you for watching.